Aduh, sini. Karena itu rokok itu boleh ke sana, wono. Kasih kita. Paling baru buka pun aku. Oh, si Bos, tuh. Halnya. Tong này câu gan này có hay tong ini boleh muncul buat mana nana. Di kalau nggak gongklang lagi. Yes. Kelima sama kecil langsung sini. Ini nanya gue. Ini aku mau lihat ya. Sini, murah langkah. Mana sana terus bakal buah. Kau nyorok mah ya. Terus sampai sana ke. तो चलो जाते हुए लंबो जाते जेरो ini kursi sama namanya juga kursi tolak pain namanya sekolok gimana ini dong saya sakan di pain aja barat saya pain ini ya pain mana ya ini yang tuh ha orang bela ini apa hai kong sungai ini apa kong sungai ini apa ya di kong mata kita biar wajib dengan bang yang sosok tuh ini apa ini biji Ule, kayak mana kau perlu kotor makan le? Halio. Mau kur mana naik jala? Ih, kuria kita naik sepeda nggak? Kotor. Naik biji. Kur kan nang mana kau? Wah, belai kutung mah. Jeng sini minyak pai mana? Ini sama lah ya, kok bisa sama. Ini pabrik. Jungle training. Ya. Jungle training. मंगल प्रेम कहानी पहले का yes solat lah agen training ko tong ko एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। एक लड़की थी दीवानी सी।
हंसी के इनका आशिक मैं बन गया हूँ मुझको बसा ले इनमें तू आशिक मैं बन गया हूँ मुझको बसा ले इनमें तू मुझसे ये हर घड़ी मेरा दिल कहे तुम ही हो उसकी आरज़ू मुझसे ये हर घड़ी मेरे लब कहें तेरी ही हो सब गुफ्तगू बातें तेरी इतनी हंसी मैं याद इनको जब करता हूँ रख लूं छुपा के मैं कहीं तुझको साया भी तेरा ना मैं दूं रख लूं बना के कहीं घर मैं तुझे साथ तेरे मैं ही रहूं जुल्फ़े तेरी इतनी घनी देख के इनको ये सोचता हूँ साए में इनके मैं जीऊं মহারানী করবকিন বাসগুলি থাকো আং মাংস মাসে নিবাঙै আং মহারানী করবকিন আং বাসগুলি সিমালিও 엄마 어떻게 하면 살까한가 생기차요 그아자신 뒤에서 가위 걸린 거가 가위 두드러나 그네 아너 살로 하마니 방의 안 사타너 걸어봐 웅장가 하겠나